Hello guys, good morning. May inayos ako guys. Nasa service niyan ako guys. Yung TV na yan is Devant. Ah, ayan. Yeah, pinas forward ko na. Yan, nagano ako ng wire dyan guys. Nagpuputol para sa connection guys ng backlight natin. So, ayan. Bali kadali niya guys is 7. So, yan. Inisa-isa ko yan guys. So 32 inch yan. So walang nahanap na backlight na set yung may-ari, kaya yan na lang yung ilagay natin guys. Inisa-isa ko yan guys. So, ayan na guys. Tinesting na natin guys. Pinast forward ko na. So, ayan. Ang ganda ng ilaw guys. So, ayan. So, nakuha din. So, fast forward guys. Ayan. So, okay na guys. Yung ating sinervice na TV 32 inch. Yan. Ox na ox. Mas malinaw pa kaysa sa Exmo. So